خالlara yordam بدیم بیا بگذار I love you I love you Every good day kan я попши دیگه بیا من یا попشی پدر نکن جا بیا یه رفتیم یه اون نایزور تا برات او ناجقم پاپودن بیا من تدا گپ خوار میکنم راد نه اوستا ناجقم پوتا باردور پای یا برام عیب نکنم باردور پوتا باردور پوتا انا میجا بیست Stop. How old are you? 52. 52? Madai. Oh my God, let's stop. Yeah. Oh, they're beautiful. Yeah, Disney. Oh, Lord, thank you. Bless your beautiful spirit. God bless, eh? Oh, yeah. Yeah. Put it on. Beautiful. Az bema huiz nekton. Oh my God, thank you, Allah. Beautiful, eh? Wow! Bia, ce Bless you, King. Ja musiał na kadi. Yeah. Na, me pshish. Be, naski dori? Yeah. Naski dori, naski. One sec, please, man naski dorum da maşinu. I khide ne pshonum naski tam. You're beautiful. Yeah. Walk in your authority. Yeah. Ава, tekrar sokuyor. Ava. Yo. Oh, you're beautiful. Polish naga. Beautiful. Push. No matter what you say, there's Ma- a string in there. There's a string. Tangay. Oh, the shoestring. Sure. Push. Good. Maşallah. İnşallah. Abdullah işmiş. Oh, you have a beautiful. Pora bu şu bama mı? Heavy on the left and not heavy on the arm. Yine krasovki çay Disney. May krasovki takap. I musrorama بگیرم. God bless you, beautiful. God bless. Have a good day. I love you. Bye. Ya mina da kafamon krasovki ta. Thank you. Bye. Maşallah niga krasovki çayacak. Hey, I look good. Good, yeah? Yes, sir. Давай. Beautiful, very beautiful. Thank you. My name is Enrico Sua Sunflower. Smile. You Tajik? No, I'm Uzbek. Uzbek. You? Salam alaikum. Я из Таджикистана. Мы же соседи, я вижу знакомые лицо. Думал, наших с Таджикистана. Нет, я с Казахстана, но не узбек я. Фанатик казах? Не, я узбек, фанат. Узбек, но да? родился в Казахстане, да. Давно тут? Нет, год где-то. Год где, да? Там? Я недавно приехал, уже 5-6 месяцев. Как тебя зовут? Ниязбек. Ниязбек Али. Али? Очень приятно. Да. Таджикский знаешь? Не Нет? знаю. Мы же с вами это Да. дружно, соседи, мирно. Да, ну у нас в городе, где я родился, мало таджиков из-за этого. Ну, в Самарканд, Бухароже Нет, много. там много, да, там. Там Таджикистан, короче. Один приехал сюда. Да, один приехал. Как? Через визы Через визу какую? спортивную. Спортивный? Занимаешься? Чем? Троеборье, знаешь? Что? Штанги поднимать. Бодибилдинг туда, Типа такое, да. такое, да. А где тут живешь? В Арсене живу. Я тоже в Арсене живу, да. Да, очень много живу. Там это, Арсене, Центральная Азия. Да, все наши, типа, казахи, киргизы, русские, таджики, узбеки, все там. Да. Давай, друг, увидимся. Арсене увидимся. Да, иншаллах, на связи. Excuse me, is this restaurant? Yeah? It's here. Yeah? You delivery? Yeah. Yeah? You, where are you from? Iran. Iran? I am from Tajikistan. Farsi baladi? Yeah. چی حال داره؟ خوب هسته؟ برای اوبر کار میکنم. بله. نامتون چیست؟ الحمدلله. نامتون چیست؟ سارا. سارا. نام من علی. شادم با شما. شناس شدم. چند سال شد در آمریکا هسته؟ من
تازه اومد. نه اومده چند ماه؟ یک سال. یک سال خوب من نه اومدم من 6 ماه خوب در میاری خوبه؟ 100 و چند روزش من دیر میبرایم با کار بعد از عبید میبرایم ساعتی چقدر بهتون میده؟ 10 ساعت همین خواهد 150 کار میکنم شما دوردش؟ من دوردش میزنه؟ او بریم خوب است شاد شدم با شما ما همزبان هستیم فارس هستیم همزبان هستیم مسلمان فارس زبان